लामसुगु SWRAI KOKLAM PANDA Norokni logi ang tongu Khumpui Salboromno जों mungsa kaisa kokno SWRAI ke saimanani bagino kaisa hake mungsa kokno ti achuklayo tini 19 January KOKBOROK de eba KOKBOROKni sal 1990 fil briji brei kakha KOKBOROK sal palaimani a kokno tino sungtini KOKBOROK te Kubun kok bangthaya bosongni chairman borom gonang MLA Dr. ATUL DEBBARMAni thani sung saiman le no KOKBOROK salni songjajakmani simi tabusuk jorani SWRAI ke kok Pulao no sano sini studio phaimanjak phaimani bagai lamsu Khulumka Inke ang pula no sano sungai sini je KOKBOROK sal palai jakmani naite tabo fil buri jiburi gawi thangka asu sal kolokma ungi phagya a jora rogo busu kebeng mung ungkha sal palai thani eba pula songjamani wansuk mung na harjakmani eba bhaine buskango khatijak tongmani a KOKBOROK sal eba sini mani KOKBOROK sanai rokni amoni bagi khatijak tongmani thinangni wansuk mung rokno tei Khulumka jotonono tini KOKBOROK ni sal o salno rugui chini Tripura hawo jaga wano panda ungui tongo aboni bero tini chini je aguli rajakhor orobo haino hai bisi burungni haino chungoro KOKBOROK sal palaimung rugui chini je Rabindra Shatobarshiki bobono palaikha Coronani bagui chung taklai bisi Coronani je guidelines bini je lockdown ni bodla je tabuk restriction rijamani aboni bagui chung taklai o bisi palaimano chung oro jeta misil khlaimani ba oro je chung bibinno pushak asak naithok rignai risa kanui je chung oro ekta misil khlaimani ba oro je chung himlai butrang khlai naithotok khlai malia aboni berofano chung jototuku mansak tini bo chung haino hai palai laikha Tripura Sarkarni torof haite abo chung phatara thangyaba nok bisingono chung palai laikha o palaimani bisingtui chung taklai thanai bisi 43 বছর pai taklai 44 বছর chung nangkha o 44 বছর chung busuk agokha busuk chung mankha busuk chung kuchuko kasaka abo tini chung kuino ufilui taisa nahari naitai oro chung satai klayo inje KOKBOROK salni je chung palaimani abo tini ni simi bisi kwbangma swkangno prai 50 bosorni simino abono wansukjak borok dabi khlai tongmani tamo himale chini hawo chini KOKBOROK no chung sei rokom bono borom rimaya ungui chini je ukolok klai tongnai chini borok rok aboni dabi khlaimani abono sanmani je chini mo koknobo সরকারনি কাইসা ককমুং হনি গছিনানানি উঠো আপনি অনেক বছরনি দাবি খালাইমানি আন্দোলন খালাইমানি আবুনি ইয়াগুলো 1979 সালনি 19 জানুয়ারি ও 3 সালো আবো ত্রিপুরা সরকার বিধানসভা ও কাইসা বিল পাস খালাই গছিনা কাজে চিনিমো KOKBOROK bo কাইসা সরকারি ভাষা এবং মনো সরকারি স্বীকৃতি নাওই जों আফুরনি সিমিনো জাত্রে জাত samung betang cengjakha aboni yagulono chungnukha KOKBOROK teacher ba KOKBOROK phorungnai hini najakha aboni yagulo chung chini je cherai rok chini je sörungnai borokno bo chungnukha je mani kokbai borok sörungui mankha aboni yagulo class 5 jora poriri mani aboni ulo hongkai abo class 10 jora poriri jakha aboni ulo class 12 jora aboni ulo thanai chung prai 20-10 বছর রমই जों कलेज अब abo फोरोंनानै चेंजाखा कलेज लेभेल ताबो BA उंगो KOKBOROK पाइ आबुनि परे यूनिवर्सिटी लेभेल सफाइखा यूनिवर्सिटी वो जों ताबो KOKBOROK बाइ MA खालायमान आबुनि बो ताइबो सकांगो थांगै ताबो PhD रिसर्च पेपर रबो KOKBOROK बाइ चलितो Ki tabuk to ketal sigurung rok botong KOKBOROK ni ke borok no tibo buskango aguknani bagai tam wansukung na harsak to KOKBOROK ni যারা
चर्चा खालायनाय ककबरक बाय ककबरक सैनाय ककबरक बाय जे साहित्य रचना खालायनाय आबरनि बागै चिनी सरकार फाइमानि यागुल चिनी ककबरक सैनाय रगनो सकात रिबुई बरम रिबुई बरंनो जों बिसि बुरुंनो बरंनो जों त्रिपुरा सरकारनि तरफ हইতে आबनो रिबुई दङ आबनि बिसिंगो जों चिनी जे थैलांनाय चिनी ककबरक फाहनि मानु स्वर्गीय राधामोहन ठाकुरनि मुंगिबो जों कायसा सकात रिबु हाबति हाइनो ककबरकनि वानसुक मुं आबनो कारिबो जों चिनी जे सैकरों वानसुक गोरों श्री अलिन्द्रलाल त्रिपुरा बिनि मुंगिबो जों सकात रग रिलायो आबनो बो कारै चिनी रोजाब गोरों दंलांनाय महेन्द्र देबबर्मा बिनि मुंगिबो जारा रोजाबनाय गोरों मगनि मुंगि जों बिसि बुरुंनो इ तिनितै साल ककबरकनि जे पालायमानि आसालो जों सकात रिबुई दं tabuk to asuk sal kolongma angde haikya kokborok salbo palai haimani fil beri beri kawi thanga amoni bisingo bo kokborok ni bagai tibo khlai thai tongkho gobangma amoni bagai tam wansukmu buskangni salogo ककबरक कक जों थानाय 44 बছर मै जेसे कासाका आबनो तो आं किसा साइ खनारिका किन्तु आबो बाय चिनी ताबुबो खाका मुं थागियाखो वानसुक मुं थागियाखो जों ताबुबो ताइबो कुचुगो कासानानि तंखो जों तुमुं ताइकुबनि कक बाय अरबो जों सुचाइनाय खादि हिंखाय नुजागो चिनी मानि ककबरक ताबुबो सिकला सगियाखो सिकला बसलक सिको हिनि मानो आबुनि बागै जों वानसुकना नांनाय एबं चिनी जारा ककबरक जों सानाय रक ताइबो आगोबै फाइनानि नांनाय जों ताबुकसाक जरा त्रिपुरा हावो जे एजुकेशन बोर्ड तंगमानि त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बा 3 BSc बिनि आन्दारो बा बिनि तलाबो जे स्कुल तंनाय रक आरो सिमि जों जारा ककबरक सानाय चिनी चराय रक बरक परिउइ परीक्षारि मानो 10 नि बोर्ड 12 नि बोर्ड रि मानो किन्तु चिनी त्रिपुरा हावो जों नुजागो अरबो CBSE बा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन आबोनि तलाबो तंनाय गोबां माइ स्कुल दङ आबोनि बिसिङाव बाक्सा दङ KVK बा केन्द्रीय विद्यालय आबोनो कारेइबो दङ CBSE नि तलाबो तंनाय स्कुल रक प्राइवेट स्कुल रक आ स्कुल रकबो चिनियो त्रिपुरा हावो तंगै आरो गिलामा चिनी ककबरक सानाय रक आरो परि तंगयो किन्तु CBSE स्कुल परिनाय बंनि बागै दुर्भाग्य जे बरक निजिनि मानि ककबाय परिनानि कुनु सुजुग माया आबोनि बागैनो जों चाइतगै दङ बाहाय खलायै ओ CBSE बो चितकनानि जेतिखाय चिनि चराय रकबो ककबरकनो परिमाना नुंतु आबोनो कारिबो चिनि ताबुक ताइबो कुचु कासानानि हिंखाय जेतिखलाय जों ताबुक 44 तम जे ककबरक साल पालाय दङ आबो 1979 सालो 19 जानुवारि तुमुं ककबरक न सरकारनि कायसा बासा हनि गसि नाजागिया हंखाय ताबुक बो जों तलावो नखलाय तंखामो किन्तु अ सालो गसि नामानि यागुलो जों ताबुक उसुक जरा कासाका आबनो जों ककबरकनो तुमुं त्रिपुरानि बाहिरे भारत हायुंगो एवं भारत हायुंनि फाथाराव बोतलां थानानि हिंखाय जों चिनि मानि ककनो अष्टम त्रिपसिलो दानानि नांनाय अष्टम त्रिपसिलो जों दानानि बागै चिनि जारा जों ककबरक सानाय जत्त थानसा उंगै कक कायसाबाय खरां कायसाबाय साननानि नांनाय जे चिनि मानि ककनोबो अष्टम तपसिलो दादे अष्टम तपसिलो दामानि यागुलो चिनि बरक रकबो जेटा भारत सरकार बाय UPSC बा यूनियन पब्लिक सार्विस एग्जामिनेशन आबुनि आन्दारो जेटा IAS IPS आरो रगबो जों चिनि मानि कक बाय जों मानि ककनो नावै मानि कक कायसा भाषा रूपे जों परीक्षारि मोननाय तामो हिमालय जों नुजागो चिनि बरक रक जों जत जागावनो पास होई थाङो किन्तु उ जे भाषा बा कक आबो परीक्षारिना थांतानि जों मानि कक बाय परीक्षारि मैया बुइनि कक बाय परीक्षा मारो आबोनो कारिबो जों तुमुं चिनि मानि ककनो अष्टम तपसिलो दायमांखाय आरो जे विभिन्न सेंट्रल सरकारनि केन्द्र सरकारनि जे चाकरी बाकरी उमानि आरो रगबो जों
chini mani kok bai ching porikha bhasha rupe kaisari manan abono karibo tabuk jemon chini mani kok Tripura University tai Tripura ni school rogo simi pori jago কিন্তু जों जेफोरो चिनि मानिककनो 8 शिड्यूल जों तिसाइतलां थांमानो आफोरो जों त्रिपुरानि इउनिभार्सिटी त्रिपुरानि कलेजनि बायरेबो भारत हानि जेमन दिल्ली हाइ जागारावबो चिनि मानिककनो जों परिमाननो दिल्ली इउनिभार्सिटी दङ आपति हाइनो नर्थ ईस्ट इउनिभार्सिटी दङ बा आसामनि गुवाहाटी रग इउनिभार्सिटी दङ आरो रगबो चिनि मानिककनो जों परिनानि सुजुग मानानो मुते हाइनो जों नुखा जे 8 शिड्यूल हाबजाक आ कग्रक ताबुक चिनि जे पार्लामेंट बा चिनि जे संसद अ संसदबो जों नुकजागो जे 8 शिड्यूल हाबजाक हंखाय आरो जों मानि कक बायजों आरो बासन रिमानो एवं अ बासन रिजाखा दिंखाय आ कग्नो ताइकुबनि कक बाय हिंदी बा ताइकुबनि इंराजी रक बाय बाबो अनुवाद उइथां आबो सिमिया आरो जेटा हिंदी ताइ इंराजी बाय जे बासन रिमानि आ बासन रगनबो चिनि मानि कक बाय आबो अनुवाद उइथानाय आबो बाय चिनि मानि कक चिनि त्रिपुरानि बायरेबो दिल्ली हाइ चिनि जे राजधानी अबो सगै मानानो एवं आबुनि लगी लगी चिनि ककबरक सानाय SWRAI सिक्ला बोतल रक बरक गिलामा सामुं तांनानि सेप मानानो आबुनि बागिनो ताबुक जों सानथाय जाते खायफोनो चिनि मानि ककनो 8 शिड्यूल दानानि नांनाय CBSE नि स्कुल रगो परिनानि परीक्षाव आचुंनानि सुजुग रिनानि नांनाय Aunque Shanote Kaisha Sinamuzuka Kokborok Development Achuk Tani Chairman Gake Okokborok Development Bagi Tabushuk Zorate Bushuk Zorate Shamurok Klajaki Tonko a Babus Kango Katizak Shamurokni one Shumurongati KOKBOROK Development Committee ni nahar mungka nai mungka chung chini kokno mani kok KOKBOROK no bahike taibo kuchukuti saimano thanai 40 বছর রমই চিনিমো जों वानसुगि नायखे नुगो जे 1979 नि सिमि 40 বছর রমই जे सक सामुं तांजाखा जेमन जों नुगो जे ककबरकनो त्रिपुरा राज्यनि जे स्कुल रगो जों 40 বছর রমই 53টা स्कुल आबो फोरोंजाक दंगो जेटा चिनि माध्यमिक स्तरनि बा 10 क्लास जराते चिनि सरकार फाइमानि यागुलो जों थानाय बिसिब्रैयाव जों आ जागाव ताइ 48टा जों आरो स्कुल एड खालायरिखा आरो ककबरक बाय परिमाननाय माने 40 বছরাव जों जेसे खालायका आबोनि यासा कासा जों थानाय 4 বছরাव 48टा स्कुल जों रिकमेन्डेशन रिखा एवं 48टा स्कुल ताबु ककबरक फोरोंजागै दङ एवं अ जे स्कुलनि चराइरक 1 नि सिमि 10 जरा बरक ककबरक साबजेक्ट हिसाबै परिमानो एवं परिबैत आबोनो कारै क्लास 12 जरा जे परिनानि जों आबो नुखा जे थानाय 40 বছর रमै जे जागाव 20टा स्कुल आसगो सिमिसे ककबरक 12 जरानि बागै फोरोंजागो किन्तु चिनि सरकार जों फाइमानि यागुलो थानाय बिसिब्रैयाव जों ताइ 22टा स्कुल ककबरक 12 जरा फोरोंनानि बागै आबो रिकमेन्ड रिखा एवं ताबुक ताइ 22टा माने 44टा स्कुल 22टा 42टा स्कुल ताबुक ककबरक फोरोंजागै दङ हायर सेकेन्डारि लेभेलाव एवं प्राय 100 कासे कासे स्कुल ताबुक क्लास 10 जरा फोरोंजागै दङ मतिहाय सामुं चिनि ककबरक जे डेभलपमेन्ट कमिटिनि तरफ हयतो जों प्रपोजाल रिवै आबुनो सरकारनो जों सावै मन्त्रिनि थ्रुते खालायरो आबुनो कारै जों थानाय जे 40 বছর रमै ककबरकनो फोरोंनानि बागै जे ककबरकनि फोरोंनाय रकनो कायसा बय पर्यन्त रिमिया कारण ताम माले बयो तो सैजाक सैरिखा जे गल्प किन्तु आबुनो व्याख्या खालायै आबुनो सुक्रुबै सानानि बागै मास्टरनि यागो कुनो बय क्रै तिनिति सालो जों क्लास 8 नि सिमि सरि जों क्लास 3 नि सिमि क्लास 10 जरा 8टा बय जों तिनि एज ए हेन्डबुक जेटा मास्टरक फोरोंनायनि बागै आबो तिनि जों पाब्लिश खालायखा सापक जाखा एवं आबो बाय चिनि जारा ताबुक मास्टर तंनाय रक ककबरक फोरोंनाय रक
borok o boino poriui o boini hoite naiui sukrup sugui jara chini kokborok srwngnai chrai rok tongo borokno phwrwngmanani ebong abo bai chini je kokborok sanai chrai rok jara kokborok porinai borok taibo hamkai abo bai lab manani ke muti haiklai chini kokborok department ni je development committee recommend khlai tongo aboni logi logi tabuk jora je college chinoro 22টা কলেজ tongo o 22টা কলেজও जों recommend khlairiui মন্ত্রী রংনো আরো সুপারিশ খাইকে এবং মন্ত্রী চিন আবনো গছি নাখা এবং মন্ত্রী আবনো গছিউই তাবুক যে বিনি যে প্রসেস বনো যে ভর্তি নানানি প্রফেসর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রূপে আবো সামচলি দङ আংখা খালাयो তাকলাই বিসিনি বিসিঙ্গ আবো উঙ্গই থাঙ্গান কে মতি হাই সামুং দংখ এবং আবনি থৈনাঙ্গ जों তাইবো তাंनान नांनाय আবনি বাগै दासिं आं सामनि अकग्र जे जों ताबुक CBSE o दानानि नांनाय आपति हायनो जिनमनो 8 schedule bo दानानि नांनाय आबनि बागै आं जत्त kokborok सानाय जिनि ताखुक बुखुक रक अक्रा चाक्रा रक सोलोंनाय जोग्रक जत्तनो आगुगै फायना बागै कबको दिनतै सालो जों ताइसा हायनो हाय सोमाय तांगै ताइसा जों अंखरनो नांनाय जे चिनि मानि कगनो जों 8 schedule दावै এবং जों आबनो CBSE o दावै चिनि जारा শিক্ষার্থী দंनाय सोलोंनाय borok जाते सुबिदा माने नंथुन এবং आं आबनो तिनिनि सालो जतनो हामारि रिओ हामबाय रिओ बा तिनि आं खाकुपुरि आफारो जे तिनिनि हाय 44 तम जे kokborok साल o साल चिनि बिसिंगो सिमिता तंरुकथुन म साल सारा त्रिपुरा राज्य ताबुक जों नुकजागो कायसा उत्सव बा कायसा कालचार बा हुकुमनि একটা साल রূপে আবো পরিচয় মানজাকা এবং থিনাঙ্গ অ সাল তাইবো কোয়ার খ্লাই তাইবো কুচু খ্লাই তাইবো হম দদংখাই পালাই জাকতুন এবং চিনিম মানিকক ত্রিপুরানি বাইরেবো ভারত হাওবো সগিতুন যেভাবে তাবুক ভারত হানি বাইরে বাংলাদেশ বা চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি বাইরে ফাতারো আসাম মিজোরাম এবং মেঘালয় পর্যন্ত চিনি kokborok সানাই রক দङ এবং খানামাতৈ চিনি kokborok সানাই बारमा देशबो दङ हनै खानाव आ borok rok बायबो जों ताइबो हालक मानजुनानि बागै नायतुगनानि बागै सामुं तांथाय এবং ताबुकनि हाय सिक्ला सिक्ली जारा दंनाय रक borok मतै सामुंगो आगुइ फायथुन এবং चिनि हिंजे kokborok साल पालायमानि आबो हलंनि आयुक तैबुंनि आयुक मानै माबुरा फाबुरानि सेमि चलै फायमानि ताइबो थेनांगो जे लांमा तंसाक ताल तंसाक साल तंसाक चिनि मानि kok palai jagi tongthon Auge borom ganang MLA Sar ATUL DEBBARMAni khukdei dinini kokborok salnotei sung SWRAI ke saiman laikya phaine salo sung tibo kubuni kokrok noti SWRAI KOKLAM PANDA o achuk phinai chu jara nong situng hambai khulungkha